Dito tayo sa loob guys, naglalagay tayo ng gamot guys. Kaya nakabas tayo para di tayo mano ng gamot. Di natin mano. Ayan guys oh. Ito yung gamot guys oh. Yan, puti na guys. Yung gamot. Ito guys, yan yung gamot guys oh. Ayan. Gamot yan guys. Yan, nilalagay ko dyan oh. Butas-butas na yan. Yan ah. Yan. Guys, nilalagay natin dyan guys. Para di maano itong bihon natin guys. Para di maipis. Ayan o, bihon. Yung bihon natin guys. O, ayan. Pag ganito, 1. Pag may nakakagawa, first class yan. Pag 10, F10, gano'n yun. Iba yun, kasi dalawang klase yung bihon natin guys eh. Isang primera, isang segunda. Parang motor. May primera, may segunda. Yan ang ano namin guys o. Pangalan ng bihon namin guys o. Yung Kalasyaw Bihon Factory. Okay, matibay. Dito lang boys. Yan, gusto nyo tumawag 5220621. Tawag lang kayo guys. Kung gusto nyo mag-order ng bihon. Okay guys, bye bye.